नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 28 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, बंगोपसागर लघुचाप राज्य में 2 जिले में छेचिब वर्षा, ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम मुहां होइछि। यह प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा जारी रही। गुरुवार मालकानगिरी और कोरापुट जिले में गोटे दुईटी स्थान में वज्रपात सह अति प्रबल वर्षा संभावना रही। यही 2 जिला को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। सेहीभଳି नवरंगपुर, रायगड़ा, कलाहांडी, गजपति और कंधमाल जिला को प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। प्राय 23 जिला को वज्रपात भय रही बेले मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जावाक बारण करा जाइछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, चाषी को नुआखाई भेटी, चाषी खाता को गला सीएम किसान तृतीय किस्ती टंका। डीबीटी जरिया है 1041 कोटी टंका ट्रांसफर, चाषी को खाता को गला 2000 लेखाएं टंका। यही योजन राज्य सरकार 2टी किस्ती 4000 टंका प्रदान करिथांती। चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करथिबा जणा पड़िछि। मोट 19,67,000 चाषी पंजीकरण करिसेंती। जदि देखिबा गत वर्ष 17,50,000 चाषी पंजीकरण करथिले। एही पंजीकरण प्रक्रिया जुलाई 19 रु आरंभ होई अगस्त 25 तारिख जाए चलीथिला। क्षुद्र चाषी को प्रोत्साहित करिया पई सरकार को तरफरु एही टंका प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर, चाषी पंजीकरण अवधि बढ़िबो। एने बुधवार मुख्यमंत्री मोहन माझी सूचना दैछंती। तेबे केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हबो बोली से कहिसंती। आउ सप्ताहे बढ़ाइबाकू प्रस्ताव देइथिले उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव ग्रहण करा जाइछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, चाषी पंजीकरण अवधि वृद्धि करने दाबी भितर धान बेपारी को चरम बाणी शुणाई कृषि मंत्री। से कहते धान मंडी में दलाल बरदास्त करा जीवो नाही। छत्तीसगढ़ चाषी धान ओडिशार मंडी में बिक्री करथिबा केही धरा पड़िले क्षमा करा जीवो नाही, सीधा सड़क जेल रे भर्ती करा जीवो। से आहुरी मध्य कहते ओडिशा सरकार इनपुट सब्सिडी बाबद को 800 टंका देउछंती, तेणु बेपारी एहार फायदा उठेबाकू छत्तीसगढ़ धान उठाउछंती बोली से कहते। परवर्ती खबर, जातीय शिक्षा नीति अनुसार हेबो पाठपढ़ा। एने प्रस्तुत होउछि नवा पाठ्यपुस्तक। प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्य 55टी पाठ्यपुस्तक परिवर्तन करा जिवो। एथिपाई आरंभ होइछि प्रस्तुति। घन घन बैठक, नुआ नुआ परिवर्तन। जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी नहीं जोरदार प्रयास चलाइछि गणशिक्षा विभाग। प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्य 55टी पाठ्यपुस्तक परिवर्तन करा जिवो। एनसीईआरटी ढांचारे प्रस्तुत होब पाठ्यपुस्तक। वर्तमान सुधा 24टी पुस्तक प्रस्तुत हो सारी। अक्टोबर शेष सुधा आउ 17टी बही प्रस्तुत होब बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, छत्रपुर थाना रे नूतन थाना अधिकारी भावे बुधवार सब्यसाची मल्ल दायित्व ग्रहण करछंती। से पूर्वर गंजाम पुलिस जिलार चमाखंडी थाना रे अधिकारी भावे दायित्व तुलाई आसुथिबा बेले तांको छत्रपुर थाना को बदली करा जाइछि। छत्रपुर थाना अंचल रे आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे स्वतंत्र दृष्टि सह ट्राफिक समस्या को गुरुत्व देबे। एहासह असामाजिक व्यक्तिंक उपरे कड़ा नजर रखा जिबा सह पुलिस पेट्रोलिंग को कड़ा कड़ी पालन करने को प्रतिश्रुति देइछंती नुआ थाना अधिकारी। परवर्ती खबर, रायगड़ा सहर उपकंठस्थ सिरीगुड़ा पार्श्व प्रवाहित खंजावती नदी में गाधेवा समय जड़े 9 वर्षर नाबालक पानी रे भासी निखोज हो जाइछंती। नाबालक जनक हेले सिरीगुड़ा ग्रामर रोहन बिड़िका। रोहन निजर किछि सांग मानक सहित मिसी अपराह्न रे निकटस्थ खंजावती नदी को गाधेबाकू जाइथिले। तेबे सेठारे नदी रे भासी जाई निखोज हो जाइथिबा जणा पड़िथिला। खबर पाई अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची पानी रे पसी खोजाखोजी जारी रखिछंती। तेबे रोहन केउ भली परिस्थिति रे एपरी अघटणर शिकार होइछंती ताहा तदंत पर जणा पड़ियो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, बुगुड़ा वनांचल किरियांबा जंगल कंपार्टमेंट 11 भामशाली निकट में मंगलवार राति रे गोटे बाघ 11 छेली को खाई मारी देइथिबा जणा पड़िछि। एने जंगल आखपाख अंचल रे ककुआ भय खेली जाइछि। भामशाली निकट में थिबा बाउंसिया बंध पाखरे केते जण गठ करथिले। तेबे बाघ अचानक से गठरे पसी छेली मानंकु जंगल मध्य गड़े गड़े मारी खाइथिबा जणा पड़िछि। तेबे खबर पाई वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ଗୁଣପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହେଲେ ନାବାଳକ। ଛାତରୁ ଖସି ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଧରି ଲାଖି ରହିଲେ ନାବାଳକ। ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ଗୁଣପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସି ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ରୋଷେଇ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଥିବା ମୁନିଆ ଛଡ଼ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାତ୍ରକୁ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆସୁଥିବା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁରୁଦାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ଭୂତଳରେ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି NH-30ରେ ଦରଭା ନିକଟରେ ଏକ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଯାଇ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କାର୍ଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କାର୍ ଚାଳକ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାମିଲନାଡୁ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପକେଟମାରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ପକେଟମାରମାନେ କେତେକ ଆର୍ଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପର୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକେ ପୁଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBIକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ବଡ଼ ନିୟମ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଡ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଡିଜିଟାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲେଣଦେଣରେ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାୟପୁରରେ ଗୁରୁବାର ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକ ପରେ 29 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଜଳମାନବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭାବକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବୁଧବାର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆମେରିକାର ମିନିଆପୋଲିସର ଥିବା ଆନାସିଏନ୍ସ କାଥୋଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ IPLରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ସିନିୟର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା 20ଟି ନୂତନ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସଦୃଶ O3C ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ IT ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସରକାର ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦାମ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,390 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦାମ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 10,244 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।